So this is our fresh Unity window. अब यसमा हामी एक दुईवटा एसेट एड गरौँ होइन. सबैभन्दा सुरुमा स्ट्यान्डर्ड एसेट भन्ने छ एउटा, त्यो एड गरौँ. बट त्योभन्दा अगाडि लेट्स गो एन्ड डु वान स्मल ट्विक, जुन भनेको चाहिँ एडिटभित्र, प्रोजेक्ट सेटिङभित्र, प्लेयरभित्र यो कन्फिगरेसन भन्ने पार्टको एक्टिभ इनपुट ह्यान्डलिङमा यो इनपुट म्यानेजरलाई चाहिँ बोथ बनाइदिउँ. ओके, सो न्यू र ओल्ड दुईवटा प्रोसिजर छ. एन्ड सरी, यसलाई एप्लाई गरिदिउँ. एप्लाई गरिसकेपछि एडिटर रिस्टार्ट हुन्छ एन्ड द बेसिक सेटअप इज डन. सो सबैभन्दा सुरुमा हामी के गरौँ भने एसेटमा गएर इम्पोर्ट प्याकेज गरौँ, कस्टम प्याकेज गरौँ. एन्ड वी सुड अलरेडी ह्याभ दिस युनिटी वर्कसप स्ट्यान्डर्ड एसेट प्याकेज. यसलाई ओपन गरौँ एन्ड दिस विल बी इम्पोर्टेड. यस गरिदिउँ. एन्ड यति गरेपछि स्ट्यान्डर्ड एसेट इम्पोर्ट भयो, इम्पोर्ट हुन्छ. ओके, सो यु क्यान सी दिस स्ट्यान्डर्ड एसेट हियर. अनि यहाँनिर पनि अलिकति चेन्ज भएको छ, यो टुल्स भन्ने चिज आएको छ. एनिवे, अब स्ट्यान्डर्ड एसेट पछि लेट्स गो अन एन्ड अल्सो इन्स्टल स्टार्टर एसेट है. सो स्टार्टर एसेट फर्स्ट पर्सन, दिस वान फर्स्ट पर्सन भन्ने starter asset first person. So add this to my asset and अब अगाडि नै अलरेडी एड गरेको छ भने त यो प्रोसेस गरिराख्नु पर्दैन थियो. नेभरदलेस यु क्यान डु दिस एन्ड देन वी क्यान ओपन इन युनिटी. ओपन इन युनिटी गरिसकेपछि यु विल गेट दिस भ्यू, दिस प्याकेज म्यानेजर, एन्ड यु क्यान सी दिस इज अलरेडी हियर. अब फर्स्ट टाइम हो भने डाउनलोड गर्नु पर्थ्यो, होइन भने सिधै इम्पोर्ट गर्दा पनि हुन्छ. सो लेट्स इम्पोर्ट, इन्स्टल अपग्रेड गरौँ. It will take a bit of time. So it will take some time, eventually also. So यसलाई इम्पोर्ट गरौँ. Okay, so अब के गर्न सकियो भने now we can start building our environment, right? So environment build गर्नको लागि first of all we need to create this terrain. So double click 3D object or right click भनौँ न, 3D object, and then let's go to terrain. अब when you do this you get this kind of एउटा ठुलो terrain भेटिन्छ. And here you can see you have this new terrain, and here you can see different properties of the terrain. Okay,
अब टेरेन क्रिएट गरिसकेपछि द भेरी फर्स्ट थिङ लेट्स ट्राई टु डु द भेरी फर्स्ट थिङ which is terrain. Well, now you can see there are different options in terrain: create neighbor terrain, paint trees, paint detail, terrain settings. You can click this terrain settings, you know. What you can see is you can see this terrain width, length, height, and so on. And so you can change these things. Change गर्दाखेरि यहाँ reflect हुन्छ. Okay, so this is the first thing. You can change or you can just leave it as is, होइन. Let's go to the second part, paint terrain भन्ने part. पेन टेरेनमा पुगिसकेपछि you will have something called set height भन्ने option. अनि set हाइटमा के गरिदिउँ भने हाम्रो यो हाइटलाई 30 बनाइदिउँ and flatten tile गरिदिउँ. So when you do this, you can see this is slightly it came up हल्का. Okay, अब यसको यो रिजन चाहिँ के हो भने if we want to add later on, if you want to add water, देन यो वाटर एड गर्नुको लागि अलिकति हाइटलाई हामीले वर्ल्डलाई चाहिँ बढाइदिएको मात्र हो. ओके, नाउ in this very option, what you can see is raise or lower the terrain, है. अब you can see raise or lower गर्ने बित्तिकै यहाँनिर डिफ्रेन्ट ब्रसेसहरू देखिन्छ, होइन. You can click this second brush. You can change the brush size to, let's say, around 100. Okay, let's do 100 नै ठ्याक्कै. And then brush opacity like 75 बनाइदिउँ. Now let's see some magic, है त. यसलाई म अलिकति यता सारिदिन्छु. And I'll go to this razor lower and look. Okay, I'll just adjust it slightly आफ्नो तरिकाले थोरै gently गर्ने. So you can see I'm making this terrain. अब धेरै गऱ्यो भने के हुन्छ, यत्रो ठुलो हुन थाल्छ. You don't want to do that, है. अलि अग्ली देखिन्छ. So यति भयो, जेन्टल छ, है. So our terrain is made, or let's say hill is made. अब हिल त बन्यो तर टेक्स्चर खै त, होइन. अब टेक्स्चरको लागि what you need is यो पेन्ट टेरेन भन्ने प्रपर्टीमा you will have something called paint texture, है. पेन्ट टेक्स्चर गरिसकेपछि एडिट टेरेन लेयर भन्ने एउटा अप्सन छ यहाँ टेरेन लेयरमा. क्लिक इट एन्ड क्रिएट अ लेयर एन्ड लेट्स सर्च फर समथिङ कल्ड ग्रास हिल albedo. Okay, when you click it, look at this. The terrain is, the color of the terrain is changed, and you would also want to have some other kind of terrain properties. Okay, so अर्को के छ भन्दाखेरि let's add something called grass rocky albedo. And when you get this, what you can do is grass rocky ले चाहिँ म अलिकति ब्रस साइजलाई हल्का सानो पार्छु. ग्रास रकीले चाहिँ as you can see, sorry, यहाँ क्लिक गरेर as you can see some kind of एउटा भनौँ न rocky texture provide गरिरहेछ on the surface or on the topmost portion of this hill, right. So again, what you can see here is यस्तो खाले एउटा gentle texture. Fine. अब that's all, है अहिलेलाई. So अब के गरौँ भने let's also add another layer जसको नाम चाहिँ sand albedo छ. अब यसले के गर्छ भने यो क्लिक गरौँ एन्ड यसको ब्रस साइजलाई अलिकति बढाइदिउँ, है. ब्रस साइजलाई यत्रो पारिदिउँ. नाउ यु क्यान सी यो यसले स्यान्डको टेक्स्चर क्रिएट गरिदिइरहेछ, है. सो अलि यता स्यान्ड पनि छ, यता अब त्यो रकी माउन्टेनवाला टेक्स्चर पनि छ,
grass pani cha, and so on. So it's looking a bit realistic over. And now after this, let's try to add trees to the terrain. So here, let's go to this paint trees भन्ने option. अनि paint trees भन्ने optionमा चाहिँ यहाँ you can see this edit trees. You can go to edit tree, go to add tree भन्ने option. Add tree भन्ने optionमा यस्तो option आउँछ, एउटा dialog box खुल्छ. Click this and write palm desktop. Okay, palm add. Now your tree is added. Now you can basically paint some trees, right? Now look at me painting the trees. Look, you can see I have painted trees. You can go back, Control Z, fair. Look, there are lots of trees that you can see right here. So what I would like to do is I'd like to change the brush size to let's say 200 अनि density लाई चाहिँ 10 गरिदिउँ. सो यो गऱ्यो भने के हुन्छ, अलिकति भनौँ न त्यस्तो धेरै जङ्गलहरू फर्म हुँदैन. सो जस्ट mild, gentle population of trees. Okay, look, now it looks a bit better. Okay, so this is how you add the trees. Now यसरी नै you can add grass as well. यसरी नै you can add water as well. अब यसको डिटेल चाहिँ यो पिडिएफमा दिएको छ, यसलाई फलो गर्दा हुन्छ. Now let's add the first person camera to the environment. So what you can do is you can delete this main camera. Okay, you can just delete this main camera. Now you have nothing in the camera. Go to this tools section, starter asset, and this reset first controller, right? Now you can see these objects are right here. So what you need to do is click this move tool and maybe slightly, increase the height. अब अलिकति zoom in गरौँ, and maybe you'd like to do this so that it gets attached here to the ground ठ्याक्क यहाँनिर. And let's try to test it. And yes, the first person camera is working. Now you can just click on this play once again, अनि अलिकति यता आएर यसलाई फेरि प्ले गर्यो भने के भयो त? You can see now you are close to the tree. अब रुख चढेर हेरौँ, रुख चढ्न पनि मिलिरहेछ हैन, रुख चढ्न मिलिरहेछ, fine. And you can sprint using shift. Perfect. Okay, so this was the first person camera. अब you can basically change these attributes like move speed change गर्ने, अलिकति sprint speed, rotation speed. So यसले चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेर फेरि प्ले गर्दाखेरि अब त्यही अनुसारको डिफरेन्सेसहरू आउँछ स्पिडमा. Okay, so now let's also add third person camera है त. So in order to add third person camera, starter asset third person character controller, and you can see this is third person camera. So अब open in Unity गर्दा हुन्छ सिधै, and you can see this is here. Let's import, install, upgrade, and let's import it. Okay, so basically now you have third person controller as well. Takes a bit of time once again. Okay, so I think
it's done. All you need to do is delete these three things. Now go to this starter asset and now go to this third person, right? And third person ma prefab भन्ने छ हो. Now you'd like to zoom into let's say this part somewhere. Okay, यहाँनिर अलिकति zoom in गरौँ. Now यो player armature लाई यहाँ ल्याइदिउँ. Okay, त्यसपछि player follow camera लाई पनि यहाँ ल्याइदिउँ अनि main camera लाई पनि यो सँगै attach गरिदिउँ. Okay, and now player follow camera को यो follow property मा चाहिँ player camera root. Okay, root, this is the player camera root, so you attach गरिदिउँ. And when you attach this and play, now you can see you have this third person as well, and you can also hear the sound, right? यो अब movement and so on, यस्तो किसिमको sound आउँछ. Now the very last thing that you can do is go to this player armature geometry and armature mesh, and when you click this armature mesh यहाँ इन्सपेक्टरमा यो तीनटा जुन लास्टको प्रपर्टिजहरु आउँछ, यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड, यसलाई पनि स्ट्यान्डर्ड, यसलाई पनि स्ट्यान्डर्ड गरेर, now if you play this, so now you can see हामी यो जंगलमा हैन मुभमेन्ट गर्न सकिरहेछौं. So that is it.